हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जॉब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल गांधीनगर द्वारा जाहरात क्रमांक 345 2025-26 बागायत निरीक्षक वर्ग 3 संवर्गનું આખરી પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરવા સંબંધી અગત્યની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી છે। तो बागायत निरीक्षक वर्ग 3 संवर्गनी कुल 14 जग्याओं माटे 17/11/2025 रोज योजवामां आवेल MCQ CBRT परीक्षानी उपस्थित रहेला 344 उम्मीदवारोए मेळवेल गुणना मेरिटना आधारे पसंदगी प्रतीक्षा यादी तैयार करवा माटे उम्मीदवारोना प्रमाणपत्रोनी चकासणी माटेनी यादी 13/2/2024 रोज प्रसिद्ध करवामां आवेली हती अने प्रमाणपत्रों चकासणीना अंते नीचे दर्शाव्या मुजबनी यादी संबंधित उम्मीदवारों माटे जाण माटे प्रसिद्ध करवामां आवेल छे। तो चकासणीना अंते लायक ठरेल उम्मीदवारों पैकी लघुत्तम लायकी गुणनुं धोरण सिलेक्ट लिस्ट में स्थान पामेल 14 उम्मीदवारों यादी एनेक्सर ए मुजब अने वेटिंग लिस्ट में स्थान पामेल 10 उम्मीदवारों यादी एनेक्सर 2 मुजब तथा पसंदगी प्रतीक्षा यादी में स्थान न पामेल अने असफल रहेल उम्मीदवारों की यादी एनेक्सर सी मुजब है। तो मित्रों, एनेक्सर ए मुजब कट ऑफ मार्क पण आपेला है। जनरल कैटेगरी में 163.54 है, EWS में 163.54 है, ACBC में 147.50 है, ST कैटेगरी में 132.98 અને એસટી કેટેગરીમાં 124.100। ત્યારબાદ જનરલ ફિમેલ કેટેગરીમાં 172.20 માર્ક છે અને એસીબીસી ફિમેલ કેટેગરીમાં 145.75 માર્ક રહેશે કટ ઓફ માર્ક। ત્યારબાદ મિત્રો અહીં તમામ ઉમેદવારોના માર્ક આપેલા છે। એનેક્સર બી મુજબ કોણ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોના કટ ઓફ માર્ક પણ આપેલા છે। ત્યારબાદ એનેક્સર સી આપેલું છે। તો આ મહત્વપૂર્ણ સૂચના ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે। બાગાયત નિરીક્ષક વર્ગ 3 સંબંધી આખરી પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરવા સંબંધી। થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।